जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, मु आज आपण कन्या राशि विषय में कार्तिक मासरे बा अक्टोबर मासरे समय किपरि अतिबाहित हम से संपर्क में संक्षेप में कहबी। मु पंचमहाभूत अनुसार 5टी कार्ड संग्रह करी। 5टी कार्ड रे मु 4टी सप्ताह भीतर कहबी, परिशेषर आशीर्वाद कार्ड रे कहबी एवं कौन तार प्रतिकार ताहा मध्य मु आपण मानकु कहबी। ता पूर्व मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण मान राशि अधिपति ग्रह होती बुध। बुधंकर कारकत्व विषय बुधंकर निजस्व किसी आपण मैंने जानवा आवश्यक अच्छी ता विषय में आपण मान कहबी। आपण मैंने निजर बाट निर्माण करें, पथ अनुसरण करेंगे। जे नकारात्मक भाव में गति कले कौन प्रभाव, सकारात्मक भाव में गति कले कौन प्रभाव होता है। आपण राशि अधिपति ग्रह होती बुध। बुधंक कारकत्व हिसाब से मुझे किसी कहवाक चाहूँगी, तेज ध्यान दिंतु। सर्वप्रथमे मुझे बुधंक विषय कहूँ, तापर मुझे कार्ड विषय कहबी, तापर सारांश कथा कहबी, तापर मुझे आपंकर प्रतिकार निश्चित भाव में कहबी। जय श्री कृष्ण। समझ तारा तनय बुध बोधन एवं धी शक्तिर कारकत्व शिशु सुलभ सरल मना चपल प्रकृतिर शुभ ग्रह अटंती बुध। चंद्रक व्यतीत अन्य कौन ग्रहकर सहित तांकर शत्रुता न थाए। अतीतर अभिज्ञतारू उपलब्ध विचार बुद्धि को यथा समय यथा उपयुक्त क्षेत्र में उपयोग करारे यही ग्रह सिद्धहस्त। प्रबल अनुसंधि बा इच्छारे सतत व्यापृत मंगल ठारे अवश्य जुगसुलभ गुणावलीर समाहार घटी थाए। किंतु बुध होउचंती बालक किशोर अध्ययनरत शिष्य अथवा अंतेवासी। बुधक प्रभाव फल जात व्यक्ति यथाशीघ्र अनुकरण करने दक्ष होता। अंकर गणना, हिसाब रक्षक, सुरक्षा, एकाउंटिंग, बैंकिंग, संवाद सरबराह तथा देश जनप्रतिनिधि दायित्व संपादन में से प्रवीण अटंती बुध। तेणु कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण मान मध्य यहीपरि भाव में आपणकर चालीचलनी प्रकृति रहा आवश्यक। तेणु सुतरां बुधंक प्रभाव जो जात व्यक्ति दैत्य कार्य वार्ता बह प्रचारक सांसद तथा पारिषद भाव में गौरव अर्जन करती। जो ग्रह सहित बुध युक्त होता अथवा जो ग्रह मान पूर्ण दृष्टि लाभ करती से ग्रह मान प्रभाव में प्राय से प्रभावित होता। चंद्र तांकर शत्रु ग्रह होते सुधा बुध शुभ चंद्र सहित युक्त अथवा संबंध विशिष्ट हो पारे जात व्यक्ति असाधारण प्रतिभार परिचय हो पारती। विद्यार्थी अवस्था से व्यक्ति असाधारण नुआ नुआ उन्मेषशालीन प्रज्ञा श्रुति शक्ति तथा उल्लेखनीय सफलतार संकेत स्पष्ट होता है। यही बुद्धिकारक बुधंकर अन्य एक महनीय अवदान होउची विचार विश्लेषण क्षमता। यही बुध महाग्रहंकर मुख्य कारकत्व मध्य विद्या विशेषत्व गणित विद्या, शिल्प, चारुकला, हास्य, नृत्य, वैदेश्य शास्त्र, पद्यशास्त्र किंबा चिकित्सा शास्त्र, शोभवर्धन, मातुल, भीरुता, कांस्य पात्र, हरित वस्त्र, गजदंत, वैद्युज्य, घृत, मर्कत, मणि, सुवर्ण, पुष्प, रत्न, कर्पूर, शास्त्र, शस्त्र, फल, षड़रस तथा दास दासी अंतर्भुक्त बाक चातुर्य, दक्ष किराणीगिरी, दस्तावेज प्रभृति लेखावृत्ति, ज्योतिषशास्त्र आग्रह तथा नैपुण्य, वकिलाती किंबा आईन व्यवसाय, चिकित्सा विद्या पारदर्शित प्रभृति सब बुधंकर प्रभाव में संभव होता है। तेणु ये सब गुण जदि बुधंकर अति उत्तम चाकरी क्षेत्र में बिजनेस क्षेत्र में सरी सामर्थ्य क्षेत्र में जो एभरी भल गुण थाए बुध केवल शुभ दृष्टि रखी भल होता है। बुध को जदि आपण मैंने संतुष्ट न कर बुध जदि आपण नीच दृष्टि रखिंट ताले आपणकर सब विपरीत फल होता है। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने परिहास प्रियता, विदुकसता, जादुविद्या, मिस्त्री, कारीगरी, चित्रकला प्रभृति में बुधंकर प्रभावित परिलक्षित हुए। देवगुरु पत्नी तारांक गर्भरु चंद्रक उरुषरे तारांकर जन्म होइतिबारु तांको शंकर भाव में आलोचना करा जाए। सुतरां एकाधिक पदार्थर मिश्रण प्रक्रिया धूरीण बुध आजीवन ब्रह्मचारी अविवाहित थांती। अतएव सांसारिक मोहमाया ठारू से बहुत दूर थांती। समस्त बाह्य पदार्थ तथा जीव जंतु लोम चमड़ा वृक्षादि बकड़ा प्रभृति उपर तांकर कर्तृत्व निहित होता है। सेहीपरि शरीर में खाद्य पानीय प्रवेश मार्ग श्वास नली तथा शोषण कारक शक्ति बुधंक उपर निर्भरशील होता है। उद्भावनी तथा सृजनी शक्ति पाई बुधंक सुप्रभाव अपरिहार्य। अवश्य बृहस्पति से शुक्रंकर नव नव उन्मेषशालिनी उद्भावनी शक्ति रही तथापि बुधंकर श्रुति कोटर द्रुत चेतना उद्भावना कार्य विशेष सहायक होगा प्रमाणित अच्छी। तेणु बुधंक प्रभाव में जात व्यक्ति होता सुगवेषक ठारू रेकर्ड कला पर्यंत जड़े सुदक्ष माने कुरेटर मध्य से ही पारती। तेणु बुधंकर कृपा दृष्टि आपण रहा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने बुध जदि नीचस्थ रहिले विभिन्न प्रकार समस्या आपंकर दिन अतिबाहित हम। आ बुधंकर जदि उच्चस्तर रहा संतुष्ट रहिले ताले आपण बहु उच्चरु उच्चरु उच्चतम को उठी पारे जो समस्या था ना कहीं। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने
এই কন্যা রাশির ব্যক্তি ମାନଙ୍କ ପାଇଁ কହୁଛି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଅନୁସାରେ 5ଟି କାର୍ଡକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିବା। 5ଟି କାର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିସାରିବି। ତାପରେ ଆମେ ପରିଶେଷରେ ବୁଧ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଆସୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିପରି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ମାଟ୍ୟାର ମାତା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବେ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ତାର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ ମୁଁ ଆଣିଛି କହିବି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆଦୌ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ରହିବେ, ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ଆଶ୍ରାହୀନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରିଲେସନରେ ଆଦୌ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଦେଖାଦେଉଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ହେଉ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ଖୁସି ଟିକେ ରହିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ, ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିଛି ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବେ। ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବୋଝ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ହଟିବାର ଯୋଗ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ କାମ କଲେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟିର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ଲାଘବ କରିଲା ଭଳି କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏଇ ମେଜର ଆର୍କାନ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ। ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ। ତରବରିଆ ହେଲେ କିଛି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ବିଚାର କରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇକି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କାରଣ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ଜୀବନରେ ସହଜରେ କିଛି ବି ଶନି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳ ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯଦି ଚେଷ୍ଟାରୁ ଓହରି ଆସିବେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହେଉ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମେଜର ଆର୍କାନ କାର୍ଡ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହି ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରବରିଆ ହେଲେ ଆଶା କଲେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବହେଳା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସଫଳ ପାଇବେ। ଆଗକୁ ନିଜର ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଘୋଷା କରିବ ତ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ରାଗ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଉଚିତ ପଥରେ ଆପଣ ବାଟ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଜଣା ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର ହୋଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଡ ବା ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡକୁ ଆମେ ନଜର କରିବା। ଶେଷ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ କହିଲେ ଇଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡନ ରହିବ। କୌଣସି ଖରାପ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ରିଲେସନ୍ କୌଣସି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହିବ। ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗଲ ରହିବେ ତେବେ ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଅତୀତର କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଆଦୌ ଖୁସି ରହିବେ ନାହିଁ। ଓଭରଲୋଡ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟ
व्यवसाय क्षेत्र में काम प्रेसर आपको ऊपर पड़ो। फाइनेंशियल क्षेत्र में अधिक चिंतित रहिए, अधिक टंका चिंता रहिबो, अधिक चिंता न करी आपण अर्थ को मैनेज करंतु। स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन रोग देखा दे पारे, चिंताग्रस्त रहिए। प्राय प्राणायाम करंतु, स्पिरिचुअल गाइड फॉलो करंतु, देखिए आपनकर दिन ठीक ठाक रहिबो मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने। तेणु शेष सप्ताह में मासर शेष सप्ताह में कार्ड आपको भल ना। तेज जहाँ भी हो ये जो कार्ड सब आसला भल मंद भितर समय अतिबाहित होती है। सारांश कथार आपको बुझेबी, आप नोट करके रखिए कथा को। ता पूर्व आम देखीदा जे कि आशीर्वाद पूर्ण कार्ड कौन आसी देखा। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पंचमहाभूत अनुसार शेष कार्ड बढ़िया कार्ड आसी आपंप ये सब पेंटाक्लस कार्ड आसी पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आप लाइफ में सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता लास्ट को हम किंतु मास सारा आपको घाटी होगा पड़ो। आप जो कार्य बाहर जो कार्य करेंगे स्थिर करेंगे आगे को बाट खोल के ना मास लास्ट आपको जहाँ करेंगे सफलता मिल आपको कौन व्यक्ति साहय पाइबे। लव चिंतार रही रिलेसन नुआ जीवन साथी आपको मिल कि चाकरी व्यवसाय भल अपरचुनिटी आपको हाथ को आसो। कौन पदोन्नति मिलवार जोग परिशेष में देखा तेने कष्ट सहिले जमी कृष्ण मिलती आपको कष्ट सहवाक पड़ो। स्वास्थ्य समस्या खूब शीघ्र ठीक हो। तेणु मोर कहबार कथा मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपंक जीवन में सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता ए मास लास्ट को जो स्वप्न देखुं ता पूरण होबार समय निज लक्ष्य को निज द्वारा पूरण करेंगे। कौन व्यक्ति साहय आपको मिल मसरे आप जहाँ स्थिर करेंगे कार्य सफल हम आगुरी बाट खोल आग को बाट खोल आपंकर मसरे किसी धन मिल लव रिलेसन नुआ साथी मिल पारती। नुआ शुभारंभ किसी कार्य करूँ समय साथ देव। ए मसरे नुआ चाकरी हो नुआ व्यवसाय हो किसी भी अपरचुनिटी आपको हाथ को आसो। चाकरी पदोन्नति मिल कौन स्वास्थ्य समस्या थे ठीक हो। तेज मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति मैंने मास सारा जहाँ मुझे देखी स्थिति भल न मासर शेष में जो ये सब पेंटाक्लस कार्ड आसला आपंप अथच दुख मुंड उपर हटिजार कार्ड आसला भल कथा। तेज सारांश कथा को आप ध्यान दिंतु। आपको जो 5टी कार्ड कहली आपको आम डाउन लगी मुख्य सारांश कथा को मसरे किपरि कटो आप नोट करके रखुद जे कि कार्तिक मास संक्रांति ठारू एवं अक्टोबर मास 18 तारिख ठारू आप नोट करके रखुद ये मासर समस्या आपंकर कौन हो। कन्या राशि आपंकर ये मासटी आदौ भलरे जीव ना मन रखि था। दुख दैन्यता भितर वृद्धि पाइब आ सब बेले कर्म चंचल रहिबे, व्यस्त रहिबे, अधिक श्रम करी अल्प माने पाइबे। बहुत परिश्रम करेंगे किंतु पाइला बेलू अल्प पाइबे। आय अब्याहत रहिबो, पारिवारिक जीवन में झमेला वृद्धि हम। आउ चाकरी स्थानांतरित जोग रोचे जो चाकरी करुँच से चाकरी उपरे टिके आपण माने से चाकरी उपरे टिके ध्यान दिंतु। से चाकरी उपरे टिके गुरुत्व देबे ता नले चाकरी चली जिबार संभावना रहिबो। स्थानांतरित जोग रोचे व्यवसाय ऋणग्रस्त हो पारती एवं छात्र छात्री माने मध्ये पाठ पढ़ापढ़ी में विव्रत रहिबे। तेणु ऋणग्रस्त होबार मध्ये मास देखा दूची आपण माने केयरफुल रहिबे। आपन राशि अधिपति ग्रह होचंती बुध। बुध को संतुष्ट रखु सब दिगरु आपको सफलता आगू मिल परिवर्तन हम भाग्य। तेज मन रखु बुध को संतुष्ट करने को चतुर्मुखी रुद्राक्षर स्वयं ब्रह्मा बोली कहुई। चतुर्मुखी रुद्राक्षर बुधंकर अति प्रिय रुद्राक्षर। आउ मिथुन कन्या राशि अधिपति ग्रह होती जेहेतु बुध बुध को संतुष्ट करने को आप चतुर्मुखी रुद्राक्षर धारण करूँ। मनुष्य नरहत्या कर पाप अर्जन करते यही रुद्राक्षर धारण कले नरहत्या पाप मनुष्य को मुक्ति मिलता है। तेज चतुर्मुखी रुद्राक्षर को रूप यजुर साम अथर्व वेदर मान्यता दी जाए। तेणु यह रुद्राक्षर को धारण कले धर्म अर्थ कर्म फल प्राप्ति होता है। यह धारण कले विद्या बुद्धि उन्नति होता है। धन प्राप्ति निमंते चारिमुखी रुद्राक्षर धारण करने आवश्यक अच्छी। ये रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य श्रुति हानि मानसिक कष्ट मुक्ति पाई था। ये रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य को सुस्थ सबल निरोग रहा पड़ता है। प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने अधिक किसी जब जानवा चाहते स्क्रीन उपर नंबर दी जाए आपण मैंने प्रत्येक संध्यारे मो सहित जोगाजोग करेंगे। आपण राशि जन्मकुष्ठी शेयर कर तार पूर्ण प्रतिकार आपंटे अधिक किसी जानवा निश्चित जोगाजोग करेंगे। आज तो समय आप विदाय नहीं रोचे। नमस्कार।